Okay, ka muna sad. Ito na. Ang lakit. 1, 2, 3, go. Alay, sakit yung tiyan dam niya? Bukong tao na Oh, okay na. Now serving Thank you. number 1. sige, kung yan sa delicious. Sino ka itong iyan? Where's your plate, Damya? Hi guys, second. Now serving number 17, 14, passion. Tara ako guys. Guys, tara ako. Now serving number 17, 14, passion tea, 118. Hello everybody. We're going to Starbucks and McDonald's. We're on our way to Starbucks. Starbucks. What's your order? Chocolate. Rating. Chocolate milk. Chocolate. Java chip. Ako kay chocolate. Chocolate na. Okay, chocolate. Milkshake. And large. Milkshake. Then, chocolate. Cake. Char. It's very good. Ano siya katong? Ay, taas pa ko na matin. Katong sa to strawberry. Mo guys, hindi ba mo to Tim? Eh, pareho na natin. Hi guys. To my vlog and my ever First time din mo rin? Sa Starbucks? Basta. Kumusta? Kumusta rin? Kumusta rin? Ami? Ikaw, Ami? First time din mo? Ami? Ako pa rin katilaw. Sige, sige. First try, go! Sige, tilaw eh. Sila sa? First time din ninyo? Dele. Ah, dili na ka. Kumusta man? Nakatilaw na ka? Kumusta? Nice so kayo ng mura na yapon ka ng normal na. Drink? Kanamura ng shake? Ikaw? Ha? Ami? Ikaw? First time na ko. Lamig siya. Yung paklim, tangsa na. First time din ninyo? Yes. First time in forever. Ay, diri rapon. Kumusta man, Bor? Good? Yeah. Okay ra maglingkod-lingkod nila. Bato. And this is my order, white chocolate cream. Kumusta man? Nakadilaw na mo? Pa. First time din mo Starbucks, no? Yeah. Kanya, kamusta ang lasa? Wala pa. Dilawin Ikaw, Ashley? Paano sorry? Manisin. Napakustihan sa Joke lang, sige. Kumusta man, Ashley? Ikaw ba yung nag-request na ni? Ate, mas lami.
Kasi masama yan, strawberry o chocolate? Chocolate. Chocolate? Ikaw? More than. Strawberry. Strawberry? Oh, nag-order mo chocolate. Pero gilaayan na po. Gilaayan kayo. Sure. Ipaglaban natin! Dalo, ipanood na eh. Ipanood. Balik na na dito. Panood mo eh. Ipanood ako.